270,000 nga droga sa Tagum City na sakmit gikan sa lalaking nagsulo og uniforme sa pulis. May express balita si katropang Darwin Dulatre. Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. XFM Report. Bukabat sa 272,000 nga kantidad sa gituhang shabu na mitimbang og 40 gramos ang nasakmit sa hinusang puwersa sa kapulisan. Human sila nagpahigayon og bicycle og motorcycle patrol sa Purok City, Barangay Apocon, Tagum City. Alas 10 ang takna sa buntag na milabay nga adlaw. Sumala sa report sa Tagum City Police Station, kauban sa ilang personahe sa pagpatuman sa Anti-Criminality Operation ang Davao del Norte Provincial Office og Provincial Intelligence Unit. Sudapit diin ilang nasugatan ang babae og lalaki na nagtindog tapad sa motor nga gituhoang nadautan. Ipangayuan sa pulis og identification card ang lalaki aron mapamatud ang membro bakini sa PNP. Sanglit nagsulob kini og daang uniforme sa pulis nga pantalon og nagtak-in usab kini armas. Apan pakyas ang lalaki, hinungdan nga giaresto kini sa kapulisan tungod sa kalapasan sa Article 179 sa Revised Penal Code, illegal use of uniform or insignia. Mibabag usab ang babae sa pagdakop pinaagi sa pisikal nga paagi. Hinungdan nga giaresto usab tungod sa paglapas sa Article 149 sa Revised Penal Code, direct assault. Nailhan ang mga suspitsado nga si alias Adel, 22 anyos og alias Joylyn, 28 anyos, parehong lumulupyo sa Barangay Apocon ning syudad. Samtang nasakmit sa otoridad gikan sa mga nasampit human sa pagrekisa ang napulo kapakite sa gituhang shabu o plastic sachet nga adunay residue sa shabu, klase-klaseng drug paraphernalias, non-drug item og isa ka 45 pistol nga loaded og bala og isa ka assemble magazine nga adunay 5 ka buhing bala. Ikumpiska usab sa kapulisan ang Honda XRM og usa ka Raider 150 nga motor. Giatubang ni alias Adel ang kasong Article 179 sa Revised Penal Code, Republic Act 10591 og Republic Act 9165. Samtang paglapas sa Article 149 sa Revised Penal Code, ang alias Joylyn kansang pulos gikustudiya sa Tagum City Police Station. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, maintenancer, matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatre, XFM News.